तो आपण ये जगह देखिकी भाबुथिबे ए गछ मूले ए जो लोकेशन रे अछि एठी कोन पय अछि काहे कि अछि आपण माने आश्चर्य होतिबे। तो मस्त वीडियोटा आपण को दबा पय आछि जगह को तो पूरा डिटेल्स कहबे आपण को पूरा डिटेल्स देबे। जय जगन्नाथ नमस्कार केमती अच्छे समस्ते भलरे था समस्ते आशा करी आपण मैंने भलरे था। आज भिडटी गोटे होटेल उपरे कथा हेबी आज भिडियो मजादार भिडियो अच्छी आपण प्राइस विषय शुणिले आश्चर्य होइजिबे। बर्तमान मु आपन को फुल परिचय और ठिकाना दे दूची को लोकेशन रे अच्छी तो लोकेशन रे अच्छी तो मु आपन को आज एभले किछि देखेबी जहाँ आपण आश्चर्य होइजिबे। पूरा वीडियो को आपण स्किप करेंगे पूरा वीडियो को आपण कंटिन्यू कले आपण जानी परिबे। मु आज से जगह आपण माने जानि टिके खास करके वीडियो बनाया आसली तो आपन को चलते भीतर को नहीं जाऊँगी आ भीतर आपन देखिए आ कौन देखा आज आपन को आसी जगह को आपन देखला जानीपर आम बाकी सब कथा देखा जाना चलते भीतर। यहाँ जो मछटा कौन पूरा सोरिष टिके किसी सोरिष बटा नहीं हाँ सोरष अदा रसुण ये शिल बटा ना नहीं छेचा मसला बाहर किसी नहीं बाहर किसी नहीं सब जगह गोटा मसला आरंभ कर सब जिन सब ग्राइंडर बाहर किसी मसला माने पाउच मसला किसी दिया बाहर मसला किसी नहीं सब बटा मसला घर मसला। कौन कौन नॉनवेज आइटम हुए? नॉनवेज रे कंकड़ा चिंगुड़ी मटन सब नॉनवेज जहाँ को कहते सब ही नॉनवेज रे सब मिलियो। अच्छा एठी रोसई नहीं सबुदिन डेली किसी बासी रहिबार नहीं हमर एठी मटन एठी रही जाई छै हां एटा बोलिबार नहीं बोलिले तो बासी हो। मटन रो मसला कोन सब अछि या होछि गोटा मसला सब गोटा मसला ग्राइंडर करके से रख दिया हो। मटन देखिले जानि परथि मटन देखिले जाना पड़छ पूरा चुली रंधा घर रंधा तो सब कौन आइटम रहिला चलते देखे नबा। घंटा ना साधा टा कि साधा अच्छा मटन मिलटा कौन मटन मिल चुंगुड़ी घंटा रही 110 केते पीस मटन 3 पीस मटन चर्बी आलू 2 पीस आ माछ मिलटा माछ मिल सब आगे से कष्ट में रही माछ मिल 60 रु आरंभ 100 से आ चुंगुड़ीटा अच्छा एटा चिकन डा ना अंडा अच्छा अंडा मिलटा एटा बाप रे मस्त चिंगुड़ी ग्रेवी मस्त अच्छी एपटे कौन अच्छी एपटे माछ घंट माछ मसला अच्छा माछ मसला मस्त अच्छी आमर खाଇବା आसी जाइए कौन खाଇବା आसी चलते देखा देखो मटन 3 पीस मटन गोटे चर्बी पीस गोटे आलू पीस एटा गोटे चुंगुड़ी घांट सालाड आ मोर एठी रहिला ग्रेवी सहित 3 पीस मटन गोटे चर्बी पीस आ चुंगुड़ी घांट सालाड आ भात। स्टार्ट कर टेस्ट कह केमती अच्छी आज्ञा हाँ
ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 3 ପିସ୍ ମଟନ, 3 ପିସ୍ ମାଂସ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ଚର୍ବି ପିସ୍ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପାଇବେ, ସାଲାଡ଼ ପାଇବେ, ଆଉ ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇକ ଟେଷ୍ଟ କହ, ମସ୍ତ ଅଛି। ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଅଛି, ପୁରା ଘରୋଇ ଖାଇବା, ପୁରା ଘରୋଇ ଖାଇବା। ତ ଘରୋଇ ଖାଇବା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ବେଶୀ ମସଲା ନାହିଁ, ଘରୋଇ ମସଲା, ବଟା ମସଲା, ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି କଲର ଆଡ୍ ହେଇନି ଏଥିରେ। ତ ଭାତଟା ଆପଣ ଯେତେ ଖାଇବେ, ମଟନର ଝୋଳ ବାର ନେଇପାରିବେ। ତ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଚିକେନ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବେ ବହୁତ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା, ସାଧା ମିଲ୍ଟି 50 ଟଙ୍କା। ସାଧା ମିଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସାଧା ମିଲ୍ରେ ଡାଲି, ସାଲାଡ଼, ଭଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ଆସିବ, ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ତ ମଟନ ମିଲ୍ରେ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ପିସ୍ ଆସିଯିବ ମାଂସ, ଗୋଟେ ଚର୍ବି ପିସ୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ପିସ୍ ଆଉ ଝୋଳ ଗୋଟେ ତାଟିଆ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଭାତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଝୋଳ ନେଇପାରିବେ, ଭାତ ନେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଅନଲିମିଟେଡ଼। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ରହୁଛି, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ତ ଦେଖିଥିବେ, ମାଛ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 60 ଟଙ୍କା, ଅଣ୍ଡା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 60 ଟଙ୍କା। ନନଭେଜରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 70 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, 70 ଟଙ୍କାରେ ମାଛ ଭାତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଟା IGKC ହସ୍ପିଟାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର IGKC ହସ୍ପିଟାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକେସନଟେ, ଏଇଟା ଘାଟିକିଆ IGKC। ୟାର କିଛି ଦୂରରେ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି, ତ ଆପଣ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିବେ। IGKCର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ମେନସନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ତଳେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଇକି ଯଦି ଆସିବେ, ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ IGKC ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଗ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏଇ ହୋଟେଲଟି, ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଲୋକେସନରେ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ଗଛପତ୍ର ଅଛି, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। ଏରିଆଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଢାବା ସିଷ୍ଟମର ଅଛି। ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଘରୋଇ ଖାଇବା ଇଏ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ମଟନ୍ ଖାଇବେ। 100 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରା ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ରାଇସ୍ ଯେତେ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଗ୍ରେଭି ଯେତେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ପିସ୍ ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନେବେ ସେଇଟା ଅଲଗା ରହିବ। ତ ନନଭେଜ୍ରେ ଆପଣ 4ଟା ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ, 4ଟା ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। 4ଟା ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଖାଇବା ଭେଜ୍ରେ ଯଦି ଖୋଜିବେ, ତାହେଲେ ଡାଲି, ଭଜା ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆପଣ ପାଇବେ, ଆଉ ସାଲାଡ଼ ପାଇବେ 50 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଥରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାର ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାର ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିବେ। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର IGKCକୁ ମାତ୍ର ମୋ ବସ୍ ନେବ 5 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାର ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ କେହି କୌଣସି କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଏଇଠା ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯିବେ। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା, ମସ୍ତ। ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ମଟନ୍। ତ ଚର୍ବି ରହୁଛି ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ବାକି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ରୁଚିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମସ୍ତ, ସତରେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି।